Barangay Bayugan City Senior High School. Bayog! Bayog! Dagay bayog! Ang yutang mabungahon, bisbisan sa tiunay na gugma, panagiyo sa pagpadayon, ang yutang tapunog nga mumahon. Dali na, amumahon ang yutang tapunog. Atong palangbuon ang baryong bayugan. Kaming mga katawan, nagsad nga among payanggaon. Ang kinaiyahan, syudad sa bayugan, maglipay! Bayugan karon nagbarok, ikaw ang nagsubang nga bituon. Sa rehiyon sa Caraga, kahayag ka, ikaw ang paglaom. Bayugan nga nagpadayon sa paglambo sa tanang panahon. Kami kanimo masaligon, ubulahan ka bayugan. Siyudad nga hitik sa gugma, kultura mo nga walay sama. Lumad nga mapahiyumon, buutan mapinanggahon, kanimo mapasigar buhon. Bayugan karong nagbarog, ikaw ang nagsubang nga bituon. Sa rehiyon sa Caraga, kahayag ka, ikaw ang paglaom. Bayugan nga nagpadayon sa paglambo sa tanang panahon. Kami kanimo masaligon, ubulahan ka bayugan. Bayugan, ekonomiyang malambuhon, mga pangandoy mabaguhon. Kakuging og sakripisyo, ihatag alam kanimo. Bayugan ka o among damgo. Bayugan karong nagbarog, ikaw ang nagsubang nga bituon. Sa rehiyon sa Caraga, kahayag ka, ikaw ang paglaom. Bayugan nga nagpadayon sa paglambo sa tanang panahon. Kami kanimo masaligon, ubulahan ka bayugan. Dili pabagsak kalambuhan ang kalisod, tatapayuganon ka na nagpamatuod. Bayugan karong nagbarog, ikaw ang nagsubang nga bituon. Sa rehiyon sa Caraga, kahayag ka, ikaw ang paglaom. Bayugan nga nagpadayon sa paglambo sa tanang panahon. Kami kanimo masaligon, ubulahan ka bayugan.
sa karaga, kahayag ka ikaw ang paglahom. Bayugan nga nagpadayon sa paglambo sa tanang panahon. Kami kanimo masaligon, ubulahan ka bayugan. ug nahimong malambuon ang syudad sa Bayugan. Daghang salamat, Bayugan City Senior High School. Headed, of course, by their very supportive school principal, we have Ma'am Miesa T. Coltura with the school coordinator, Sir Julius T. Quinones.